اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران پاکستان نے بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ صبح نماز فجر کے وقت آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا گیا اور اس آپریشن میں پاک فوج نے بھارت کے علاقے بیاس میں براموس میزائل سٹوریج سائٹ کو تباہ کیا ہے، ادھمپور ایئر بیس کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا ہے، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اری سیکٹر میں بھارت کے سپلائی ڈپو کو نیست و نابود کیا گیا ہے۔ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، آدمپور کی ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور آدمپور کی یہ وہ ایئر فیلڈ ہے جہاں سے گزشتہ شب 2:30 بجے بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل اڑائے تھے اور ایک میزائل آدمپور پر گرا تھا اور 6 امرتسر پر سکھوں کی آبادیوں پر گرائے گئے تھے۔ یہ تو بڑا اچھا کیا، پاکستان نے سب سے پہلے اسی کو مارا ہے جس نے جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے ساری صورتحال۔ جی بالکل، اور آپ دیکھیں گے گزشتہ رات 2:30 بجے جس طرح سے پاکستان کے مختلف شہروں پر ڈرون بھیجے گئے، پاکستان پر میزائل حملے کیے گئے، 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے 3 مرتبہ مختصر پریس بریفنگ دی گئی اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو پاکستان کا جواب ہوگا وہ بھرپور ہوگا اور بھارت کے پاس پھر چھپنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران بھارت میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر نقصان ہوا ہے، بھارتی فوج کے ترجمان یہ تسلیم کر چکے ہیں اور جو صوفیہ قریشی ہے، کرنل صوفیہ قریشی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت میں شکست تسلیم کر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ مزید تناؤ بھارت نہیں چاہتا اگر پاکستان بھی نہ چاہے، اور ان کے چہرے کے تاثرات ہیں یقینی طور پر بھارت میں اس وقت۔ رخشان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارتی کرنل صوفیہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو اعتراف کر لیا۔ ہم دیکھیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 6 اور 7 مئی کی رات کو بھی جب حملے ہوئے، اس کے بعد پاکستان نے دن میں کارروائی شروع کی تو بارڈر پہ چیک پوسٹوں پہ بھارت کی طرف سے سفید جھنڈوں کی ایک بہار تھی، مسلسل جو ہے وہ سلسلہ وار ایک سلسلہ چلا جس میں سفید جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، ناکامی کا اعتراف کیا جا رہا تھا، شکست کا اعتراف کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور آج بھی جو ہے وہاں پہ باقاعدہ لائن آف کنٹرول پہ سفید جھنڈا لہرایا گیا، کل بھی لہرایا گیا۔ تو آج اس سارے صورتحال میں بھارتی فوج تو پہلے ہی ہمت نہیں رکھتی تھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی، تو یہ تو ایک لکھی پڑھی سی بات ہے کہ بھارتی فوج کی رہی صحیح کسر جو ہائی کمان تھی اب اس نے بھی یہ تسلیم کر لیے، مطلب یہ بنیاد سے چلی تھی کام اور آج وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فوج کی حد تک۔ جی دیکھیں، پاکستان نے ان تمام بیسز کو جہاں سے پاکستان کی عوام اور مساجد پر حملے کیے گئے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور فوجی ایکشن کے علاوہ بھارت کی بجلی تنصیبات پر بھی بڑا سائبر اٹیک کیا گیا ہے اور سائبر اٹیک سے بھارت کے 70% جو بجلی گرڈ ہیں وہ اس وقت ناکارہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے دہر نگاری میں بھارتی آرٹلری گن پوزیشن اور نگروٹا میں براموس سٹوریج سائٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اس طرح سے بھارت میں بڑا انفراسٹرکچر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے، جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ اٹیک مسلسل کیا گیا پاکستان پر اور پاکستان پہلے ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن پہ تھا، پاکستان نے براہ راست بھارت پر کوئی حملہ اس سے پہلے نہیں کیا۔ گزشتہ شب جب تمام حدیں عبور کی گئی، لاہور میں ڈی ایچ اے فیز 6 سے 2 ڈرونز ہم نے مار گرائے، شیخ اپرا میں 2 ڈرونز ہم نے مار گرائے، ہم نے جلال پور جٹا میں 1 ڈرون مار گرایا اور پاکستان نے کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے درجنوں ڈرونز جو ہیں وہ گزشتہ شب 2:30 بجے کے بعد مار گرائے اور پھر میزائل حملہ پاکستان کی ایئر بیسز پر کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت پر حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، اور آپریشن بنیان المرصوص جو لانچ کیا گیا، اس کی کامیابی، اس کی جو طاقت ہے اور اس کی جو شدت ہے وہ بھارت آنے والے کئی سالوں تک محسوس کرتا رہے گا۔ اس وقت بھارت میں بجلی بھی مکمل طور پر غائب ہے، 70% جو بجلی انفراسٹرکچر ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بھارت میں انفراسٹرکچر نقصان اور ایئر بیسز کو نقصان بڑے پیمانے پر پہنچایا گیا ہے۔ اس آپریشن کے تحت جارحیت کرنے والے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے گئے ہیں اور کئی ایئر فیلڈز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ جو فتح 1 میزائل سسٹم کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے، میں آپ کو اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ریڈار پر بھارت کے
तकरीबन 6 शहर मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टारगेट हो सकते हैं। और अभी पाकिस्तान देखें, अभी भी सिविल आबादियों को टारगेट पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया जा रहा। शहरी आबादियों को, जहां पर सिविलियन निहत्ते लोग मौजूद हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, ना ही किसी मजहबी इबादतगाह को टारगेट किया जा रहा है। तो अपने डिफेंस में भी पाकिस्तान ने जितने इक़दाम उठाए और अब अटैकिंग पोजीशन पर पाकिस्तान जितने इक़दाम उठा रहा है वो इंतहाई कैलकुलेटेड हैं और वो बड़ी दानिशमंदी के साथ तमाम तर दुश्मन की जो एयर फील्ड्स हैं और जो एयर बेसिस हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उन्होंने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और ये जानना इंतहाई अहम है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो मालियत है वो लगभग 1.5 अरब डॉलर्स बनती है। और 72 घंटे पहले जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारे 3 भारत के गिराए और 2 दूसरे तैयारे गिराए, उनकी मालियत भी मिलियन डॉलर्स में बनती है। इसी तरह से जो इजरायली साफ के ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में मेरे ख्याल में रुखशान ये जो 2 अटैक्स हैं राफेल तैयारों का नुकसान और ये वाला जो S-400 सिस्टम वाला है, इसी ने उसको उठने के काबिल नहीं छोड़ा, बाकी नुकसान तो अलग हैं, वो तो अलग कहानी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब दिफाई निज़ाम के काबिल, इसका कोई दिफा के काबिल रहेगी ये भारतीय फौज या भारत। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी मिसाइलों ने मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया है। राजवड़ी में वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज जो कि यहाँ पर बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में टेररिज्म इन्फिल्ट्रेट करता था, यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस गिरोहों को सपोर्ट करता था, उस तरबियती मरकज को पाकिस्तान ने कामयाबी से जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जो भारत की हलवारा एयरफील्ड है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। आदमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सरसा, बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से जिन हमलों की तस्दीक की जा रही है, भारत का जो फौज का शोबा ताल्लुकात आमा है उसने 26 मकामात पर हमलों की और मुकम्मल तबाही की खुद भी तस्दीक कर दी है। और तमाम भारतीय टीवी चैनल पर इस वक्त जो है वो आहो बका है, चीखे सयारा मरीख तक सुनाई दे रही हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस कदर नहीं तो भारतीय मीडिया रुखशान भारतीय मीडिया की अब आहो बका और चीखें सुन रहे हैं, लेकिन कल इनकी वो इनकी बड़कें और इनकी हुल्लड़बाजी, इनकी बदतमीजियां वो भी तो सबने देखी है ना। जी बिल्कुल, जिस तरह से 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया और ये ऑफर बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दी गई कि आप शफाफ तहकीकात किसी भी प्लेटफॉर्म पर करवा सकते हैं। पाकिस्तान पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलव्वस नहीं है और अगर किसी थर्ड पार्टी के मौजूदगी में भी इस हवाले से तहकीकात हो तो पाकिस्तान को उसमें कोई आर महसूस नहीं है। लेकिन भारत ने तहकीकात और उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि जंगी जुनून और जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। फिर पाकिस्तान पर मुरीद के और बहावलपुर में सिविलियन आबादियों और मसाजिद को टारगेट किया गया, जिसमें निहत्ते पाकिस्तानियों सिविलियन की जानों का ज़िया हुआ। फिर उसके बाद भारत ने जो है वो खामोशी इख्तियार नहीं की, फिर सिविलियन आबादियों को टारगेट किया गया और गुज़श्ता शब लाहौर, मुरीद के शेखुपुरा, गुजरावाला, जलालपुर, जट्टा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ड्रोन्स भेजे गए और फिर 3 एयर बेसिस को मिसाइल अटैक के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से नाकाम बनाया और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं हुआ। देखिए, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त एक वॉर शुरू हो चुकी है और जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो वॉर है इसमें पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल है और दुनिया एतराफ कर रही है। दुनिया की मेरे ख्याल में इसमें, और जो उस दिन जब पाकिस्तान ने इनके 5 लड़ाका तैयारे मार गया उसमें जो डॉग फाइट हुई थी, मेरे ख्याल जंग अजीम के बाद ये इतनी खौफनाक किस्म की डॉग फाइट पहले कभी नहीं हुई और इतनी कामयाबी से पाकिस्तान ने उनके गिराए तो 5 है, लेकिन लोग 10-12 तैयारे उनके किए हुए थे, हालांकि 40 सामने तैयारे थे। अगर पाकिस्तान चाहता तो ज़्यादा भी गिरा देता, तो पता नहीं क्यों अच्छाई दिखाई पाकिस्तान ने उस टाइम।
जी बिल्कुल, राफेल तैयारे तैयार करने वाली जो कंपनी है या इसराइली ड्रोन तैयार करने वाली जो कंपनी है, उनके मार्केट शेयर में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। दुनिया इस डॉग फाइट से पहले ये सोच रही थी कि अगर उनके पास बेहतरीन मिसाइल या एयरक्राफ्ट हों या उनके पास ड्रोन हों, तो वो कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं या अपने एनिमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस डॉग फाइट के बाद ये तासुर पूरी दुनिया में तब्दील हो चुका है। प्रोफेशनल सलाहियतों की बड़ी अहमियत होती है और पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों ने जिस जंगी महारत का मुजाहरा किया है गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। और दुनिया भर में इस हवाले से डिबेट शुरू हो चुकी है कि सिर्फ तैयारों, जदीद ड्रोन या जदीद टेक्नोलॉजी से जंगें जीती नहीं जा सकती। जज्बा, प्रोफेशनलिज्म और सलाहियतों का होना बेहद जरूरी है, जिसका मुजाहरा पाकिस्तानी फौज के जवानों और पाकिस्तानी फिजाइया के जो शाहीन हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में किया है। मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान पर जो हमला किया गया, जो कार्रवाई की गई, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री माइट को और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मिसकैलकुलेट किया गया। शायद भारत ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब जो है वो इतना भरपूर नहीं होगा। वो तो पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट करता रहा हमेशा। जा रहा था जी बिल्कुल, उनकी जानिब से शायद ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान इस तरह से रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन जो ऑपरेशन फजर के वक्त लॉन्च किया गया उसने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो भारत को जो है गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान नहीं हुआ। पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों ने यकीनी तौर पर 1965 की जंग की यादें ताज़ा करती हैं और जो फुटेजेस और जो विजुअल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो इंतहाई खुशकुन है। वो इंतहाई जिसको कहते हैं कि किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के लिए, किसी भी पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा रखने वाले शख्स के लिए काफ़ी हैं और तसल्ली बख्श हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो भारतीय S-400 सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने भारत में मुतअद्दिद एयर बेसेस को निशाना बनाया है और जो मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है 26 मकामात पर हमला और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह होने की जो से और उनके फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कर दी गई है और अपनी शिकस्त जो है